गोय सरकार खऱ्यांनीच फुडल्या पिळगेक ड्रग्सा पासून वाटोवपाक सोदतात आसत जाल्यार पंजाबात आम आदमी पार्टीन कशे तरेन ड्रग्साचेर आळाबंद हाडपा खातीर पावलां उबारल्यात ताची म्हायती पंजाब सरकारा कडच्यान गोयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान मेळोवची आपान गोयच्या सीएमाक आव्हान केलां। आपाच्या म्हणण्याप्रमाण गोंयांत ड्रग्सांनी पाळामुळां मोठ्या प्रमाणात पातळ्यात। पंजाबाकय ड्रग्सांनी रेवळो घातिल्लो, पूण थंय ड्रग्सांच्या विरोधात यशस्वीपणान मोहीम राबयल्या आनी जायते कडेन यश आयलां। गोंय सरकारान तो फॉर्मॅट आपणावचो आपान मागला। आमी डेटा हाडला, आमी सरकाराक एक मेमोरंडम करतलेच, पूण बियॉन्ड दॅट आमची अपील आसा तुमच्या माध्यमांच्यान की सरकारानूच देर कॅन बी अ गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट कॉन्टॅक्ट, हातून कसलोच पॉलिटिकल इगो किंवा कसलेच सगळे सायडीक दवरून जर डॉक्टर प्रमोद सावंताक खरेंच गोयच्या फुडल्या पिळगेचेर कितें तरी काळजी आसा, then he should take this initiative himself and ask for help from the Aam Aadmi Party government of Punjab. गोंयांत ड्रग्सांनी धुमाकूळ घातला, पूण ताचेर आळबंद हाडपाक गोंय सरकार अपयश आयला। कांय केसींचे कितें जालें तेवूय उक्ताडार येवंक ना। कांय केसी जाल्यार भाजपाच्या फुडाऱ्यां कडेन संबंदीत आसल्यो, त्योवूय दामून दवरपाचे यत्न जाला अशें वाल्मिकी नायकान सांगलें। पळयात। जेन्ना गोंयच्या एका कॉलेजीन एकाच वर्सान 5वी डेथ जाली आनी हे भायर आयलें की दॅट डेथ हॅपन प्रोबेबली ड्यू टू ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, तेन्ना हो इशू परत म्हाका दिसता फोर फ्रंटान आयला आनी म्हाका ड्रग्साचो इशू ना कळून येता की पयल्या पेक्षा आनीक हाजो हें वाडला म्हणून ड्रग यूज आनी ड्रग प्रोलिफरेशन आनी ड्रग ट्रॅफिकींग जे आसा तो वाडला। सो वी आर हेडिंग इन द रॉंग डिरेक्शन। कितलेशेच म्हाका दिसता कॉन्ट्रोवर्सीज गोंयांत जाल्ले आसा रिलेटेड टू ड्रग्स आनी तातूंत आयचे जे सरकार आसा भारतीय जनता पार्टीचे तांचेय नांव ह्या कॉन्ट्रोवर्सीन जोडिल्लें आसा। खुबशे कॉन्ट्रोवर्सीज आसा। फॉर एग्जाम्पल 2018 दिसता एक कॅटमीन फॅक्टरी गोंयांत मेळ्ळी आनी दॅट property which was on which the factory was established was owned by the North Goa office bearer of Bharatiya Janata Party. Bharatiya Janata Partyचोच एक पदाधिकारीच्या जाग्यान ही कॅटमीन फॅक्टरी वयर आयिल्ली। त्या फॅक्टरीचे कितें जालें, कोणाक अरेस्ट केलो, कोणाक पनिशमेंट जालें, कोणाक खबर ना। दॅट केस डिसअपियर्ड विदिन डेज। ताच्या मागीर बीजेपीची एक हरियाणाची लिडर सोनाली फोगट, शी वॉज एक्चुअली महिला मोर्चाची नॅशनल वायस प्रेसिडेंट आशिल्ली, तिची गोंयांत डेथ जाली ड्यू टू ड्रग यूज। त्या केसीन कोणाक अरेस्ट केले आमकां काय खबर ना। ह्यो तर बारीक केसीस, ताच्या पेक्षा व्हडल्यो पॉलिटिकल केसीस म्हणू शकता त्यो म्हळ्यार तुमी जाणा अटाला म्हणून जो नांव आसा ते आमी आतां 2010 तेन्नाच्यान आयकतात आनी आतां 15 वर्सां जायत आयलीं। हो मनीस खंय आसता, कितें करता, तो गोंयांत कसो पावता, इतली वर्सां कसो रावता आनी हो धंदो कसो करता हें अजून पुलिसांक कळना। कित्याक पयर ताका एप्रिलान अरेस्ट केलो, पूण आतां परत विदीन 4 to 5 months ही हॅज गॉट बेल, ही इज फ्री नाव। आनी अशें कळूंक आयलां की अजून पर्यंत ताजी बेल चॅलेंज करपाची सुद्दां प्रोसेस जावंक ना अजून। सो गोवा पुलिस जी आसा विच इज अंडर भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट, अंडर होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, what is the connection between Bharatiya Janata Party and this Atala that he is able to roam around scot free? सेकंड केस तुमकां याद आसतली 2017 ची, भारतीय जनता पार्टी सरकाराचेच मिनिस्टर बाब विनोद पालयेकरान एक सामके अर्थ शॅटरिंग एक्युजेशन केल्लें की हीज ओन लायफ इज एट रिस्क फ्रॉम द ड्रग माफिया म्हणून। हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या मंत्र्यान आरोप केल्लो, सरकारान आसतना। इट इज आय थिंक टायम फॉर द पीपल ऑफ गोवा की हो इशू आतां दामून दवरपाक कोणाक दिवपाचो ना। स्पेशली यूथ ऑफ गोवा शूड टेक इट अप आनी मोठ्या तरेन हो वी शूड टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लुजन।